Ang Roma Kapitulo 4, versikulo 6, tubtob versikulo 8, usa nga dako nga pamatuod o pruweba nga kung gintalwas ka na gud sa kahangturan. Nagsiring ang Biblia ha versikulo 6, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Nagsiring si David mahintungod san tawo nga natuo kan Kristo nga ginhatagan dayon san pagkamatadong san Dios tungod san iya pagtuo. Nagsiring liwat sa versikulo 7 saying, "Blessed are days whose iniquities are forgiven and whose sin are covered." Bisan nano pa ang imo na buwat sa naglabay ngan saya na nga panahon, ang nga tanan nga salamo natahuban na, ginpasaylo na. Di kan bago pa sa versikulo 8, "Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin." Diri mo na kinahanglan mabarakas ang mga sala nga mahimo mo pa sa tiarabot. Si David, usa nga maupay nga halimbawa sini. Bisan kung si David, usa nga tawo nga suok san kasing-kasing san Dios, nagkamay-ada gihapon siya sin dagko nga sala. Nakabuhat siya sin mga sala nga angay bayaran sin kamatayon. Sumala sa Biblia sugad san pangangalun niya ngan pagpatay. Kundi nasiring si David, "Blessed is the man to whom the Lord imputed righteousness without works." Diri kita naluwas o naligtas pinaagi san aton mga buhat. Kang tungod si tuwaray, bisan nano nga maraot nga kinabuhi nga makakakuha san kaluwasan o kaligtasan nga iginhatag san Dios sa aton. Ang Roma Kapitulo 4, versikulo 6, tubtob versikulo 8, usa gihapon nga dako nga pamatuod o pruweba nga kung gintalwas ka na gud sa kahangturan.